जय श्री कृष्ण। तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिंपल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनाववाना छे दाल चोखा पलाळिया वगर एकदम लोटनुं प्रीमिक्स साथे आज आपणे खाटिया ढोकळा बनावीने तैयार करवाना छे। तो तमे जोई शको छो आपणा ढोकळा केटला सरस पोचा रूह जेवा अने जाळीदार बनीने तैयार थया छे। तो चालो आपणे खाटिया ढोकळा बनाववानुं शरू करीए। जेवा लग्न प्रसंगोमां बने छे तेवा ज ढोकळा घरे बनीने तैयार थाय छे। तो अहीं मैं बे बाउल चोखा तो तेनी सामे 1 बाउल में चणानी दाळ छे तेवुं मैं मेजरमेंट लईने आवी रीतना मैं मिक्सर में ग्रेन्ड करीने प्रीमिक्स छे ते तैयार करी लीधुं छे। चोखानुं प्रमाण वधारे राखवानुं, जेटला चोखा छे तेनी अडधी तमारे चणानी दाळ लेवानी छे। जो आ प्रीमिक्स साथे तमे ढोकळा बनावशो ने तो तमारा ढोकळा छे ते सरस पोचा रूह जेवा अने जाळीदार बनीने तैयार थाय छे। हवे अहीं मैं 1 बाउल जेटली खाटी छाश एड करी छे। तमे छाशनी जग्याए 1 बाउल जेटलुं खाटुं दહીં पण लई शको छो। खाटुं दહીં के छाश लेवाथी तमारा बेटरमां आथो छे ते सरस आवे छे। तो दહીં के छाश जे पण तमे ल्यो ए तमारे खाटुं लेवानुं छे, जेथी आथो छे ते सरस आवे छे। हवे आपणे અહીં प्रीमिक्स पलाळवा माटे અહીં मैं गरम पाणीनो उपयोग कर्यो छे। गरम पाणी एड करवाथी तमारुं बेटरमां जे फर्मेंटेशन छे ते सारुं आवे छे। टूंक ज समयमां तमारो आथो छे ते आवीने तैयार थई जाय छे अने ढोकळा ज्यारे तमे बनावो छो त्यारे चवड़ पण नहीं थाय, केम के अंदर आपणे गरम पाणीथी एड करेल गरम पाणीथी आपणे प्रीमिक्सने पलाळ्युं छे। तो અહીં तमारे बेटर छे ते गाळुं ज राखवानुं छे। गाळुं बेटर राखशो ने तो तमारो आथो छे ते खूब ज सरस आवशे। प्रीमिक्सने तमारे जराय ढीलुं नथी करवानुं, आवुं गाळुं राखवानुं छे। गाळुं होय छे जेना लीधे बेटरमां आथो छे ते खूब ज सरस आवीने तैयार थाय छे। तो तमे जोई शको छो 6 થી 7 કલાક थई गई छे अने मारा प्रीमिक्समां केटलो सरस आथो आवी गयो छे। केटला नाना नाना सरस बबल्स थाय छे तमे जोई शको छो। सरस आथो आवी गयो छे। खाटिया ढोकळा बनाववा माटे बेटर छे ते आपणुं परफेक्ट रीतना तैयार छे। तमारे बेटरमां आथो आव्यो छे के नहीं ते चेक करवुं होय तो तमे ज्यारे बेटर हलावो छो त्यारे तमारे तेमां नाना नाना बबल्स थाय छे। जो बबल्स थाय ने तो तमारे समजी लेवानुं के तमारो आथो छे ने 100% परफेक्ट रीतना आवी गयो छे। तमे जोई शको छो मारा बेटरमां नाना नाना बबल्स जोवा मळे छे। हवे लग्न प्रसंगोमां जेवो टेस्ट आवे छे खाटिया ढोकळानो तेवो ज टेस्ट आपणे घरे लाववा माटे અહીં मैं आदુ मरचां अने लसणनी पेस्ट एड करी छे। आ पेस्ट एड करवाथी तमारा ढोकळामां टेस्ट बहुत सरस आवे छे। जेवो लग्न प्रसंगोमां टेस्ट आवे छे तेवो ज टेस्ट घरे बनीने तैयार थाय छे। हवे स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी देशुं। ढोकळा खाटा छे એટલે તેમાં આપણે બેલેન્સ એકસરખું કરવા માટે આપણે થોડીક સુગર એડ કરેલ છે, ખાંડ 2 ચમચી જેટલી, જેથી ખાટા ઢોકળાનું બેલેન્સ સરખું જળવાઈ રહે। અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી છે અને અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરી છે। હવે બધું જ સારી રીતમાં આપણે બેટરમાં મિક્સ કરી દેશું। એક જ ડાયરેક્શનમાં સતત હલાવીને આપણે બેટર છે તે તૈયાર કરી લેશું। એકવાર જો મારી આ રીતથી તમે ઢોકળા બનાવશો તો તમારા ઢોકળા છે તે પરફેક્ટ લગ્ન પ્રસંગોમાં બને છે ને તેવા જ તમારા ઢોકળા છે તે ઘરે બનીને તૈયાર થશે। તમે જોઈ શકો છો બેટરમાં કેટલા સરસ બબલ્સ આવે છે, એટલે આથો છે તે પરફેક્ટ આવીને તૈયાર થયો છે। હવે અહીં મેં બેકિંગ સોડા એડ કર્યો છે। બેકિંગ સોડા એડ કરવાથી ઢોકળા છે તે સરસ પોચા રૂ જેવા અને જાળીદાર બનીને થાય છે અને તમે તમારા ઢોકળા છે તે બિલકુલ ચવડ પણ નહીં થાય। तो एक ज डायरेक्शन में आपणे बेटर में सोडा ने छे एक्टिव करी लेवाना छे। हवे अहीं मैं प्लेट लई लीधी छे ढोकळा बनाववा माटे। हवे आपणे तेमां सींग तेल छे ते ग्रीस करी लेशुं। नीचे प्लेट में तेल ग्रीस करवाथी ढोकळा छे ते बिलकुल ચોટતા નથી અને आसानीथी ज्यारे ढोकळा बनीने तैयार थाय छे त्यारे बहार आवी जाय छे। तो सारी रीतना प्लेटोमां तेल छे ते मैं ग्रीस करी लीधुं छे। बेटर पण तैयार छे। हवे आपणे बेटर छे ते एड करी देशुं प्लेटमां। स्टीमरमां पाणी एड करीने मैं स्टीमर पण गरम थवा माटे मूकी दीधुं छे। तो बंने प्लेटमां मैं बेटर छे ते एड करी दीधुं छे। हवे उपरथी आपणे चटणी एड करी देशुं, लाल मरचुं पाउडर। तमारे जे प्रमाणे ढोकळा तीखा के मोड़ा खावा होय ते प्रमाणे चटणी छे ते तमारे एड करी देवानी छे। तो हवे आपणी बंने प्लेटो तैयार छे। हवे आपणे स्टीमर गरम थई गयुं छे
હવે બંને પ્લેટ છે તે આપણે 15 થી 20 મિનિટ સુધી સ્ટીમ થવા માટે મૂકી દેશું। पंदर 20 मिनिट सुधी स्टीम थवा देशुं। 15 થી 20 मिनिट थई गई है। हवे आपणे चेक करी लेशुं छरीनी मददथी कि आपणा ढोकळा स्टीम थया छे कि नहीं। तमे जोई शको छो छरीमां बिलकुल पण ढोकळा ચોટતા નથી। एनो अर्थ एम छे कि आपणा ढोकळा छे ते सरस स्टीम थईने तैयार थई गया छे। हवे गरमा गरम ढोकळा छे त्यां सुधीमां आपणे चमची एक चमची बंने प्लेटमां तेल सींग तेल छे ते उपर एड करी देवानुं छे अने आवी रीतना स्प्रेड करी देवानुं छे। આવી રીતના ઉપરથી તેલ લગાડવાથી તમારા ઢોકળા છે ને તે ચવળ બિલકુલ નહીં થાય અને સરસ પોચા રૂ જેવા જ રહેશે। હવે છરીની મદદથી આપણે ઢોકળાને કાપી લેશું। આપણે એક ઢોકળું લઈને જોઈએ કે આપણા ઢોકળા છે તે કેટલા સરસ બનીને તૈયાર થયા છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ પોચા રૂ જેવા અને જાળીદાર ખાટિયા ઢોકળા છે તે આપણા બનીને તૈયાર છે, તે પણ કોઈ પણ દાળ કે ચોખા પલાળ્યા વગર। તો જેવા લગ્ન પ્રસંગોમાં બને છે તેવા જ ઢોકળા ઘરે બનીને તૈયાર છે। થેન્ક યુ ફોર માય વોચિંગ વિડીયો।